صلوا علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کہ پانچ جاتے ہیں واپسی میں چار آتے ہیں، کون سا مقام ہو؟ ہائے غافل وہ کون سی جگہ ہے؟ پانچ جاتے ہیں چار، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ سویلال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بہت اچھا پڑھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون،
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے، ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ بھی کریم اور محبوب خدا بھی کریم، بھی کرم کرنے والا، اس کا محبوب بھی کرم کرنے والا، وہ بھی معاف کرنے والا، یہ بھی معاف کرنے والا۔ یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، اے میرے رب تو بھی کریم، تو کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے۔ یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم۔ میں کیا ایسا شکر ادا کروں، 100 بار بھی اگر شکر کروں تو کم ہے، زندگی بھر شکر میں لگا دوں تو کم ہے، میرا ہر دن تیرے شکر میں گزار دوں تو کم ہے، کیونکہ تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم، دو کریموں کے بیچ میں گنہگار۔ ادھر رب کریم، ادھر رسول کریم، ادھر ارحم الراحمین، ادھر رحمت للعالمین۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں مستی کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مستی کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان دو ذاتوں سے لو لگانا ہے، ان دو ذاتوں پہ جان دینا، ان دو ذاتوں پہ قربان ہونا، ان دو ذاتوں کا پیار اپنانا، ان دو ذاتوں کی یاد میں رہنا، ان دو ذاتوں پہ اپنی اولاد کو قربان کرنا، ان دو ذاتوں پہ اپنے مال کو قربان کرنا، ان دو ذاتوں پہ اپنے خواہشوں کو قربان کرنا۔ یہ کیسی ذاتیں ہمیں ملی ہیں، کیسی ذاتیں ملی ہیں؟ اللہ بھی کریم اور رسول اللہ بھی کریم۔ کرم بھی کیسا کرم کرتا ہے، کریم بھی کیسا کریم ہے، اس کا کرم بھی عجیب ہے، اس کی ذات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ذات قابل یافت، اس کی ذات کو پا نہیں سکتے، اس کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے رحم و کرم کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ماں کے رحم و کرم کو سمجھ نہیں سکتے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات کی محبت کتنی ہوگی؟ ماں کو آج تک کوئی سمجھا نہیں، اس کی محبت کو کوئی سمجھا نہیں۔ خدا کی قسم سمجھتا تو ماں پہ قربان ہو جاتا، ماں کیا اگر سمجھ جاتا تو ماں پر جان دے دیتا، نہ شادی کرتا، نہ کماتا، نہ جماتا، ہر لمحہ ماں کو تکتا رہتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا تعین ہے یہ؟ ماں کو بنا کے مولا بتاتے ہیں کہ تیری ماں میں اتنی محبت ہے تو تیرے خالق میں کتنی محبت ہوگی۔ 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھنے والی کی محبت کا یہ عالم ہے۔ ازل سے میں تجھے اپنے اندر رکھا ہوں، میں جب سے ہوں تب سے تو میرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ماں اب آئی، ماں تیری خالق نہیں، باپ تیرا خالق نہیں، 9 مہینے میں نے تجھے اس میں رکھا۔ محبت اتنی، میں کب سے رکھا ہوں؟ جب سے میں ہوں تب سے تجھے رکھا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ خارج میں تو نہیں آیا مگر علم میں تو تھا۔ میں جب سے ہوں تب سے سید میرے علم میں ہے، میں جب سے ہوں تب سے امین میرے علم میں ہے، میں جب سے ہوں مخلوق میرے علم میں ہے۔ میں پیدا کر کے نہیں جانا، پیدا کرنے کے بعد یہ سید ہے، یہ امین ہے، یہ محی الدین ہے، یہ گناہ کرے گا، یہ نیکی کرے گا، محی الدین حافظ بنے گا، مخیط سچا مرید بنے گا۔ یہ پیدا کرنے کے بعد اللہ جانا نہیں، جان کے پیدا کیا، جان کے پیدا کیا، جان کے۔ کریم اللہ کیا کرے گا پیدا ہو کے؟ کرنے کے بعد اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کیا؟ اللہ نہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ نوکر بری خصلت کا ہے، جاب کرنے میں گیا اور وہ جان گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ کام کا نہیں، وہ کرنے کا حکم دوں گا وہ نہیں کرے گا، جو نہیں کرنے کا حکم دے گا وہ کرے گا، تو کیا مجھے جاب پہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ذبیح اللہ یہ کام نہیں کرے گا، میرے معیار پر نہیں اترے گا، تو مجھے کام بھی نہیں دے گا، نوکری نہیں دے گا، ملازمت نہیں دے گا۔ یہ کیسے کریم مولا ہیں، یہ کیسے کریم مولا ہیں۔ قربان ان کے کرم پر، قربان ہماری جانیں ان کے کرم پر کہ جان بوجھ کر پیدا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کرے گا، فلاں دن یہ کرے گا، فلاں دن وہ کرے گا، فلاں دن وہ کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، جانتے ہوئے پیدا کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی محبت ہے مخلوق سے اللہ کو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟
کسی کو معلوم ہو جائے کہ کریم اللہ غداری کرے گا تو کریم اللہ کو جماؤں گا نہیں میں، اسے دوستی نہیں کروں گا، اسے گھر کی طرف نہیں بلاؤں گا۔ یہ کیسا مولا ہے، یہ کیسا کریم مولا ہے، یہ محمد کا رب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے۔ یہ کیسا کریم مولا، جان کر پیدا کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس جیسا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، ایسا پیار کرنے والا ہی نہیں، سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی موجود نہیں، اس کے سوا کوئی مشہود نہیں، ارے اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، کوئی اس کے سوا محبوب نہیں۔ محبت مخلوق میں نہیں، یاد رکھو، مخلوق چاہتی نہیں، خدا کی قسم نہیں چاہتی، مخلوق چاہتی نہیں۔ چاہت کسے بولتے؟ جس میں کوئی غرض نہ ہو، چاہت کسے بولتے؟ غرض نہ ہو۔ کتنے گاہک کریم اللہ کی دکان پر آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، کریم اللہ شکریہ ادا کرتا کیا؟ ایک بار گیا، ارے بھائی جی شکریہ بھائی جی، شکریہ بھائی جی، کوئی غرض نہیں، آپ میرے لیے آئے۔ ایک بار، روزانہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، کریم اللہ کے پاس ان کی قدر نہیں۔ ایک بار سید صاحب گیا، کریم اللہ کیسے ہیں، کچھ خریدا نہیں، کچھ دیا نہیں، کچھ لیا نہیں، صرف کیسے ہیں پوچھا، کریم اللہ قربان ہو جاتا۔ یہ کیسا میرا پیر بھائی ہے، یہ کیسا پیر بھائی، نہ لینے کے لیے آیا نہ دینے کے لیے، صرف میرے لیے آیا، صرف میری خاطر آیا، میری محبت کی خاطر آیا۔ بندگان خدا، اللہ کے سوا بتاؤ کون بغیر مطلب کے چاہتا ہے؟ بتاؤ، بیوی مطلب، شوہر مطلب، بچہ مطلب، بھائی مطلب، بہن مطلب، دوست مطلب، طلب کچھ ہے؟ میں محی الدین کو چاہتا ہوں تو کچھ ہے اندر غرض، محی الدین مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کچھ ہے مطلب۔ ایسا نہیں ہے، محی الدین کی محبت الگ ہے، میری محبت الگ ہے۔ جو ان کے ہو جاتے ہیں وہ بھی مطلب سے نہیں چاہتے، جو ان کو چاہتے ہیں وہ مطلب نکال دیتے ہیں۔ ان کا مطلوب اللہ، ان کا مقصود اللہ، ان کا موجود اللہ، ان کا محبوب اللہ، ان کا مشہود اللہ۔ وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کو، وہ چاہتے ہیں تو اللہ کو، ان کی طلب میں اللہ، ان کے خیال میں اللہ، ان کی دھن میں اللہ، ان کی تعلیم میں اللہ، ان کی تقریر میں اللہ، ان کے تجارت میں اللہ، ان کے گھر میں اللہ، ان کے بازار میں اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم، رسول بھی کریم، حق تعالی بھی کریم، حق تعالی بھی کریم، اور محمد بھی کریم۔ حق تعالی بھی کریم، حق تعالی بھی کریم، اور محمد بھی کریم۔ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے، دو کریموں میں گنہگار۔ ما ربک بظلام للعبید، آپ بھی رحمت کا رب، خالق رحمت کرنے والا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجنے والے کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ یا مقیت، محمد الرسول اللہ کو رحمت بنانے والے کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ رحمت پر نظر جاتی ہے تو بے خوفی آ جاتی ہے، خوف نکل جاتا ہے، کیا رحمت ہے ان کو۔ سالک جب ان کی رحمت پر ان کی رحمت نظر کے سامنے آتی ہے تو ناز میں آ جاتا ہے۔ بے خوفی کا مطلب ناز، لاڑ کرنے لگتا ہے، لاڑ کرنے لگتا ہے، اتنا لاڑ کرتا، اتنا لاڑ کرتا، اتنا میں پیار کرتا، اتنا پیار کرتا، آخر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ربی ارینی، اے میرے رب، کتنی بڑی طلب ہے وہ، کتنی بڑی طلب ہے، ربی ارینی، مولا تو نظر، کیسا پیارا مولا ہے، کیسا پیارا مولا ہے، کیسا کریم مولا ہے، کرم بین و لطف خدا وندگار۔ شاعر کہتا ہے کرم بین، کرم کو دیکھ، اللہ کے کرم کو دیکھ، اللہ کے لطف و کرم کو دیکھ، کرم بین و لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کردست او شرمسار، گناہ بندہ کردست او شرمسار، کرم بین و لطف خدا بندگار۔ اللہ کے رحم و کرم کو دیکھ، کیسا کریم ہے، ایسا کوئی کریم ہے۔ گناہ بندہ کردست او شرمسار، بندہ گناہ کرتا ہے وہ شرمسار ہوتا ہے، بندہ گناہ کیا تو وہ حیا کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے وہ شرماتا ہے۔ وہ کیسا، اللہ کیسا شرماتا، ماں کو دیکھ لے رے، ماں کو دیکھ، ماں زاہدہ، ماں پاک دامن،
ماں متقی، جب بچے سے کچھ غلطی ہوتی تو ماں شرمندہ ہو جاتی، ماں شرمندہ ہوتی ہے نا، ارے کیا کر دیا نا، ارے تو کری کیا، ساری دنیا تجھے نیک نیک بولتی ہے، ساری دنیا تجھے بی بی کہتی ہے، تیری طہارت کی راگ لاپتی ہے، مگر تو کیوں شرمندہ ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میں تو پاک ہوں، میرا پٹا ایسا ہو گیا نا، ماں شرماتی ہے۔ ماں کو دیکھو، خدا کے قربان ہو جاؤ، بندہ کر دست او شرمسار، گناہ بندہ کرتا ہے، شرمسار کون ہوتا؟ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ پکارتا مولا مولا مجھے معاف کر دے، مولا مولا میں کہاں جاؤں، مولا مولا مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی، مولا میں توبہ کرتا ہوں، مولا مولا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مولا دیکھتے مولا منہ پھیر لیتے، ان کی وہ منہ پھیرے تو زندہ کہاں رہے گا؟ اللہ کا منہ پھیرنے میں فرق ہے، وہ منہ نہیں پھیرتے ہوئے تمہاری طرف ہے، ایک طرف تو رہنا، وہ اگر پھیر لے تو معدوم، منہ پھیر لیا تو تم آؤٹ، نو، صفر، اب تک دیکھے گا اب تک تو رہے گا۔ تو بندہ جب وہ ایک دوسرا یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، حدیث میں آیا کہ بندہ پکارتا مولا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ایک بار، پھر دوسری بار وہ مایوس نہیں ہوتا۔ جس کی بگڑی بننی ہوتی نا وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، جس کا مقدر اچھا ہے وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، جو بدقسمت ہے وہ مایوس ہو جائے گا۔ بدقسمت کون؟ جو مایوس ہونے والا، ارے میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ ارحم الراحمین ہے، ارے یا رحیم پکارنے والے کو وہ کیسے خالی کر دے گا؟ میرے مولا جیسا رحم کس کی ذات میں ہے؟ رحم کی تقسیم کرنے والا، رحم و کرم کی بھیک دینے والا، رحمت للعالمین کو پیدا کرنے والا۔ تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مولا معاف کر دے، مولا اتنا گناہ کر کے رہتا وہ کہ وہ کی تجلی نہیں کرتے، پھر تھوڑی دیر خاموش رہتا، پھر تڑپتا، کہاں جاؤں مولا، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، در چھوڑ تیرا بھاگنا چاہوں، بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں، کہتو نوازے یا نہ نوازے، پڑے ہیں تیرے دھم دروازے۔ مولا ایک ہی دروازہ ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے، یہ دروازے نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، وہ ایسا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں، اس دروازے پہ کوئی دربان نہیں، کسی دربان کو جا کے منانے کی ضرورت نہیں، وہ کھلا ہوا دروازہ۔ اب یہ ایک ہی دروازہ ہے، اس کے سوا کوئی دروازہ ہے تو بتا، میں وہاں جا کے مانگ لیتا ہوں، میرا کام مانگنا ہے، میں بھیکاری ادھر سے ملے یا ادھر سے ملے، مولا بتا دے، اگر تو بند کر لیتا ہے تو دوسرا در بتا دے، بتا نہیں سکتا، وہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے، خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی دروازہ ہے جا، نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سوا کوئی الہ ہے، بتا سکتا ہے؟ تحت قدرت باری تعالیٰ، اللہ وہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا یہ کام، کیا الہ نہیں بنا سکتا، حاجت روا کسی کو نہیں بنا سکتا۔ کتنے حاجت روا ہیں، کہاں ہیں کتنے حاجت روا، سب میں وہی حاجت روائی کرتا ہے، باپ کی صورت میں بھی وہی کرتا ہے، ماں کی صورت میں وہی دودھ پلاتا ہے، استاد کی صورت میں وہی علم دیتا ہے، بھائی کی صورت میں وہی محبت دیتا ہے، اس کے سوا کون حقیقی حاجت روا؟ حقیقی حاجت روا کون؟ بتا، کوئی ہے تو بتا۔ مولا بولیں گے یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور ایک الہ میں بنایا بھی نہ، میں بنا نہیں سکتا ہوں تو بتا سکتا ہوں کہاں؟ محمد جیسی ذات کو بنا سکتا ہوں مگر الہ نہیں بنا سکتا، سید الانبیاء کو بنا سکتا ہوں، معراج والے آقا کو پیدا کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، انہو علی کل شیء قدیر، وہ قدیر ہے مگر الہ بنانے پر اسے قدرت نہیں ہے، اس کے جیسا نہیں بنانا، نہیں بنا سکنا ہی اس کی قدرت ہے۔ کیا وہاں کہ اللہ کی قدرت نہیں رہے؟ نہیں بنانا ہی قدرت ہے، نہیں بنا سکتا، میں مجھ جیسا بنا سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی بنا ہوا، تو بھی بنا ہوا بنے ہوئے کو بنا سکتا ہے، جو بنا ہوا ہے وہ بنائے گا، جو بنا ہی نہیں، جو خود سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے غیر کو ویسے کیسے بنا سکتا ہے؟ بنا ہی نہیں سکتا، جیسا ہے ویسا دکھا سکتا ہے، وہ جیسا ہے ویسا دکھا سکتا ہے، ایک تعین کو لایا،
بولا کہ چلو ایک کام ہم کر کے بتائیں گے، ہماری ہر شان اس تعین سے دکھائیں گے، ہماری ہر شان اس تعین، ہمارا جلال اس میں دیکھیں گے، ہمارا جمال اس میں ظاہر کریں گے، ہمارا کمال اس میں ظاہر کریں گے، ہماری جود و سخا اس میں ظاہر کریں گے، ہماری مغفرت اس میں ظاہر کریں گے، ہمارا رحم و کرم اس میں ظاہر کریں گے، اس ایک آئینے میں ہم پورے کے پورے نظر آئیں گے۔ اس آئینے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئینہ بڑا پیارا، وہ آئینہ بڑا سندر، وہ آئینہ بڑا نرالا، اس آئینے میں وہ ظاہر ہو کر اس آئینے ہی کے محب بن گئے وہ، کیونکہ ان کو وہ آئینہ جیسا دکھاتا ہے ویسا کوئی نہیں دکھاتا۔ کیسا کریم ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے او شرمسار، وہ حیا کرتا ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ماؤں کو اٹھا کے وار دینا نام خدا پر، ہماری مائیں اسم اللہ پر قربان، اٹھا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا میں بڑا ظالم مولا، مولا مجھے معاف کر دے مولا۔ پھر چھوڑتا نہیں ہے، دوسرا در نہیں ہے نا، پھر دیکھتا، پھر بولتا مولا معاف کر دے مولا، پھر بھی منہ پر لیتا۔ اب تیسری بار ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ 3 کام بن جاتا۔ ان کا فضل ہو تو چٹکیوں میں کام، ان کا فضل نہیں تو کام ہی نہیں بنتا۔ بچہ پکارتا ہے، ماں ایک بار خاموش رہتی، اماں 2 بار، تیسری اماں کو کیا بیٹا، اس کے منہ سے خود بخود نکلتا یا نہیں نکلتا؟ ماں کا خالق، ماں کا خالق ہے کہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ازل سے ابد تک اس ایک حصے کا کام ہے جو سب محبت کرتے ہیں۔ 99 حصے ایسے ہی ہیں، 1% رحمت کو جب مولا تقسیم کیے تو ماں بچے کو چاہتی ہے، بچہ ماں کو چاہتا، بیوی کو شوہر چاہتا، شوہر بیوی کو چاہتا، چاہت، یہ سب وہی 1%۔ 99 ایسے ہی ہیں۔ 99 رحمتوں کو کیا کرے گا؟ حشر کے دن غوث اعظم کو دے گا، خواجہ اجمیر کو دے گا، نوری شاہ کو دے گا، ان کو دے گا، لے کام چلا، لے وہ رحمت لیں گے، ارحم الراحمین کو پکاریں گے، رحمت لیں گے، ارحم الراحمین کو، مولا معاف کر دے مولا۔ یہ سب اولیاء اللہ کے لیے رکھا ہے مولا۔ کیا اللہ والے معاف کریں گے؟ کیا اللہ والوں کو معاف کرنے والا بنائے گا؟ رے تیرا اللہ میرا اللہ بنایا بھی تو نہیں بنیں گے کیا؟ کیا بھائی ایسی جہالت ہے؟ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ پاور دیا تو بھی نہیں بنیں گے غوث اعظم، پاور دے کر بولے گا کر کمال بتا۔ غوث اعظم کسی اور خدا سے پاور لیں گے نہیں، اللہ کے پاور دینے کے بعد غوث نہیں کرے تو کس کی مجبوری بیٹے؟ وہ اللہ بولتا ہے غوث کمال دکھا، غوث نہیں دکھا سکتے۔ ارے ظالم، کس کی قدرت میں صاحب کو ₹1,00,000 دے کے بلا لے طیب صاحب تقسیم کر۔ کریم اللہ بولتا وہ کیسا سید صاحب کیسا دیں گے بھائی جی اتنا دیں گے؟ ارے دیوانے پاگل، سید صاحب کو دینے والا بنا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں، سید صاحب کے پاس دے کے میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، دے سید دے سید دے سید، سید دے رہا ہے، دے۔ غوث اعظم کو کمال دے کے دیکھتا ہے۔ ظاہر بنفسہ مظہر، اس کا کام کیا؟ خود سے ظاہر اور اپنے کمال کو غوث اعظم میں دے کے دیکھنا چاہتا ہے۔ مظہر لغیری کا معنی کیا بیٹے؟ خود بھی دیتا، پھر غوث اعظم کو دے کے بولتا دے کے بتا۔ اب کہاں سے شرک ہوتا؟ طریقت والوں کے پاس شرک ہوتا نہیں با، شرک جلی میں مرتا ہے۔ ہمارے پیراں بولتے ہیں شرک کی کئی قسمیں ہیں، نہ 4 ہی نہ بولے، کلیمی شاہ سرکار، فیضی شاہ سرکار، انہوں سرکار، شرک جلی، شرک خفی، اخفا، خفی الاخفا، اولدانے، ارے 4 نال لے نال لا کرک دڑا، نال آیا شرک رد، بیٹھا تو شرک، اٹھا تو شرک، سوچا تو شرک، سویا تو شرک، اٹھا شرک میں مرتا ہے۔ ہم کو آگے بولتا ہے مشرک بول کے، ایک شرک کھولیں گے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ شرک جلی کو پکڑا ہے، ہم کو بولتا ہے شرک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ ارے تو 1 بار 2 بار ہاتھ اٹھاتا، تیسری بار ہاتھ اٹھاتا، چھوڑتا نہیں، چھوڑ دیا تو سمجھو گیا۔ لا عبازتی نہیں نا، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، بندے کی دعا کبھی رد کرتے ہی نہیں مولا، یاد رکھو۔ تو تیسری بار بہت اچھی بات آئی تو معلوم ہوا ہم کو ہے کتنا اختیار۔ شاعر کہتا ہے ہم کو ابھی ایک ایسی بات آئی تم چیخ مارتے ہیں، چلے خدا کی قسم واللہ، شاعر کہتا ہے ہم کو ہے کتنا اختیار، کو ہے میں کر دوں گا،
میت جاہل مستر عاجز اندھا بہرا گونگا بہنجت کیا کرے گا میت اتنا پڑھو لاش میت بھی دیکھ لیے میت کی علامت ہم کو ہے کتنا اختیار دیکھ چکے 1000 بار اٹھ نہ سکے وہاں سے ہم اٹھ نہ سکے وہاں سے ہم دل نے جہاں بٹھا دیا بولتا ہے دل نہیں رے وہ حق نے جہاں بٹھا دیا اللہ جہاں بٹھا دیتا انہیں اٹھ نہیں سکتا میں اٹھ گیا تو کہاں اٹھا رے مولا کے اٹھانے سے تو اٹھا میں اٹھ گیا تو اٹھا نہیں میں آ گیا تو آیا نہیں کسی کے لانے سے آیا میں چلے جاؤں گا تو جاتا نہیں کسی کے لے جانے سے جاتا ہے میں بول دوں گا تو بات ہو کے رہے گی تو کیا بولتا ایک بار اٹھاتا 2 بار اٹھاتا تیسری بار اٹھاتا تو مولا کریم مولا فرشتوں کو بولتے فرشتوں شرم آتی ہے وہ مولا جو مچھر سے ادنا مثال دینے میں بھی شرماتے نہیں شرم ہی نہیں میں کس سے شرماؤں گا مجھے شرم آتی نہیں میں منزہ ہوں مجھے شرم آتی نہیں بات بولنے میں برابر بول کے رہوں گا مجھے کیا شرم ہے معدوم کے سامنے موجود حقیقی کو کیا شرم میت کے سامنے کیا شرم جاہل کے سے کیا شرم وہ کیا شرم آئے گا ایسی ذات کہتی ہے کہ بندہ جب تیسری بار مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں اسے معاف کر دیا مجھے شرم آتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سلامت رکھ یا اللہ محی الدین کو صحت کاملہ عاجلہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین عبد القادر جیلانی کے نالین اس کے سر پر ہمیشہ رکھ مولا اس کی حیات دراز فرما صحت و عافیت کے ساتھ رکھ میرے مولا اس کی اولاد کی خوشیاں دکھا میرے محی الدین کے بغیر میں ایک دن نہیں رہ سکتا تو جانتا ہے اسے سلامت رکھ مولا کیا کہہ رہا تھا بات بولتا وہ رب جو شرماتا نہیں بولتا مجھے مچھر سے چھوٹی مثال دینے میں بھی شرم نہیں وہ بولتا مجھے اس سے شرم آتی ہے یہ کہاں جائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اسے معاف کر دیا کیا کر دیا معاف کر دیا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ایمان والو کیسا کریم مولا ہے گنہگاروں کو بلا کے معاف کرتا ہے ہم بھی معاف کر دیتے ارے وہ مطلب ہے رے معاف کرتا بھی مطلب سے بیوی بلال کی بیوی کو بلال معاف کر دیا انہیں نہیں تو انہیں روڈ پہ بھاگیں گا یہ انہیں کیا معاف کرا اس کے بغیر جی نہیں سکتا اب یہ بولتا میں معاف کر دیا معاف کہاں کر دیا تیری ضرورت کے واسطے جھک گیا نکیلے رنگٹنی میں معاف کر دیا معاف نہیں کرا تو انہیں سلام کر دیتی سلام کرے بعد انہیں آ کے بولتا حضرت اور ایک دیو اور ایک دلاؤ کہاں ملتی اب یہ بڑھاپے میں یہ جھک گیا معاف وہی کرتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں غنی عن العالمین مولا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سب آؤ بیت اللہ کا صدقہ لے کے جاؤ نہیں آتا انکار کرتا جا ساؤ جا مر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تیرے حج کی اسے کیا ضرورت تو حج کیا تو حاجی نماز پڑھا تو نمازی روزہ رکھا تو تیرا نام صائم خیرات کیا تو تیرا نام سخی مجھے کیا میری قوت لے کے میرے گھر کو آ کے مجھے زور بتاتا یعنی کٹے قوت مانگ رہا یعنی کٹے ارادہ مانگ رہا مجھ سے ارادہ لے رہا ہے مجھ سے سماعت لے رہا ہے مجھ سے بصارت لے رہا ہے مجھ سے کلام لے رہا ہے مجھ سے حیات لے رہا ہے مجھ سے ارادہ لے رہا ہے مجھ سے پیسے کی بھیک لے رہا ہے پھر صحت لے رہا ہے آ کے لبیک لبیک جانے رہے لبے لبیک بولنے کا ہوتا ہے لبیک بولنے یہ ہلانے والا کون لبیک بولنے والا کون حقیقت میں اللہ کے سامنے کیا زور بتاتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اگر تم مفلح بننا چاہتے ہو اگر مفلح بننا چاہتے مفلح بولے تو کامیاب ہونا چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو تم کو اگر کامیابی مطلوب ہے توبہ کرو تم سب چھوڑ کے چلے گئے تو میں اکیلا ہو جاؤں گا کیا اللہ وہ اکیلا کا اکیلا ہی ہو اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں سب سے الگ یار میرا عجب رنگیلا ہے یار ایک ہی یار بولے تو اللہ دوست محبوب ایک ہی حقیقی یار ہے مخلوق وہ اللہ
یار میرا عجب رنگیلا ہے، سب میں رہتا ہے، سب میں رہتا ہے، پر اکیلا ہے، سب میں رہ کے ارے خلق بت و مشغول، ایک اللہ والے کہتے ہیں خلق بت و مشغول، تو غائب زمیانہ خلق بت و مشغول، پوری مخلوق تیری ذات میں مشغول ہے، سب تجھے دیکھ رہی ہے، خلق بت و تجھ میں مشغول، تو غائب زمیانہ، تو باعتبار تنزیہ سب سے الگ ہے، اللہ سب تیرے ساتھ ہیں مگر تو الگ کا الگ ہے، تنزیہ کے اعتبار سے وہ اسے کون سمجھ سکتا ہے، کنہ ذات تک کس کی رسائی ہو سکتی، پوری ذات بول رہا تھے کہ رمبو الگ ذات، اسے اللہ بولتے، اللہ بولتے، بندہ یہاں رہا تو وہاں نہیں، وہاں رہا تو یہاں نہیں، بندہ کسے بولتے ہے تو لال پیٹ میں نہیں، لال پیٹ میں ہے تو رائی پیٹ میں نہیں، کشنا پیٹ میں ہے تو پدو پیٹ میں نہیں، یہ بندے کی شان، وہاں ہے تو یہاں نہیں، مولا کیا یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو ادھر ان کی ذات، بولتے ہیں اللہ حاضر بولا تو غلط، ناظر بولا تو غلط، یہ بھی صحیح نہیں، اللہ حاضر ناظر نہیں، پھر اللہ ہی حاضر اللہ ہی ناظر، یہ اللہ ہی حاضر اللہ ہی ناظر، اللہ حاضر نہیں، کسی جگہ میں حاضر نہیں، جمع ازداد کے سوا غوثی، جمع ازداد کے سوا غوثی، عارفوں میں کہو ہنر کیا ہے، عارفوں میں کہو معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، عینیت غیریت دو پر ہونا، خالی غیریت بولا تو غیر ہو کے جائیں گا، خالی عینیت بولا تو ملحد ہو جائے گا، عینیت غیریت دو پر ہونا، عینیت غیریت معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، عینیت غیریت وجوداً عین، اللہ اللہ، وجوداً بحث الگ، ذاتاً بحث الگ، خیر اب بس تو عرض کر رہا تھا توبہ، یہ باتیں سیکھنا تو پیروں کے پاس جاؤ، ہم تو جاہل آدمی، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سنانے والے، اللہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کی طرف توبہ کرو، بھلا کے معاف کرنے والا، توبو بولنے والا معاف نہیں کرے گا کیا بات، توبو، امین، امین، اب امین کیا سمجھیں گا، یہ پھول مجھے آنے والا ہے، امین، امین پھول ہاتھ میں رکھ کر بلا رہا ہوں، تب اس کا اب کچھ ملنے میں شک ہے کیا، اب سمجھتا ہے پھول آئے گا، توبو مغفرت کہاں کسی اور گوڈن میں ہے کیا، کہیں رکھ کے اٹھا کے دینا ہے کیا، توبو توبہ کرو، یہ بولنے کے بعد اتنا ڈاؤٹ کیا ڈاؤٹ ہے، شک ہی نہیں، توبہ کر، کون بول رہا ہے، تواب بول رہا ہے، یہ بولنے کے بعد کیا شک، کوئی بلا رہا ہے، مالدار بلا رہا ہے، کائے کے لیے بلاتا ہے کی توبہ بولنے والا، کبھی امید آ جاتی، کریم اللہ صاحب سیٹ، کریم سیٹ بلاتا ہے، کیا کی ہے با، آج کیا کی ہے، کریم سیٹ بلا کو پاؤں دباؤ بولتا ہے، نہیں وہاں سے جا کو وہ سیڑھیں لے جا کو برما بازار میں دو بول کام لینے بلاتا، معلوم نہیں، مگر انہیں امید وابستہ کر لیتا، کریم بلایا تو کچھ دینے والا ہے، نہیں سمجھ میں آیا، وہاب بلا رہا ہے، تواب کہہ رہا ہے، توبو توبہ کرو، اب توبہ کرنے میں کیا شک رے بیٹا، توبہ کر پاس ہو جا، اور بندہ جب بلاتا ہے تو کسی مجبوری کے تحت بلاتا، وہ کیسے کریم مولا ہیں، معاف کرنا، وہ خود معاف کرنے والے، ایک فقیر ہے، پیچھے کار کو دینا پسند، کیا اس کا کام لینا، پیچھے کار، فقیر کا کام کیا ہے بیٹے، مولا کیا کام، لینا کام، فقیر لیتا اور سخی دیتا، سخی دیتا، ایک ہے سخی، ایک ہے فقیر امیر، سخی دیتا ہے، وہ کسی مطلب کے تحت دیتا ہے، یہ کیسے مولا، ان کی شان کیا، وہ کون، فرماتے ہیں دعا کیا ہے، انک عفو، مولا کون، اس کی عفو، معاف کرنے والا، اس کا کام ہی معاف کرنا، پڑھانے والا کیا کرے گا، پڑھائے گا، پڑھانے والا پڑھائے گا، تجارت کرنے والا کیا کرے گا، تجارت کرے گا، مقیت پکانے والا
کیا کرے گا؟ بریانی پکا کے کھلائے گا. تعلیم دینے والا کیا کرے گا؟ تعلیم دے گا. مولا کیا معاف کرنے والا. اب کرے گا کیا معاف؟ انک عفو. مولا کی شان کیا؟ انک عفو تحب العفو. وہ عفو ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے. تحب العفو، اس کا پسندیدہ کام کیا؟ معاف کرنا. مولا انک عفو تحب العفو، وہ خود عفو ہے، معاف کرنا اسے پسند ہے. معاف کرنا، ایسے مولا کہتے ہیں توبو الی اللہ. سمجھ میں آتا ہے بیٹے؟ اب توبہ کرنے بھاگنا نہیں، بھاگ کے جاؤ. توبہ کتنا پسند کرتا ہے. ہاں تو کیا کہ مولا انک عفو تحب العفو، معاف کرنے والا، اور کسی مجبوری کے تحت معاف نہیں کرتے، وہ تجھے پسندیدہ کام تیرا. انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. بندہ کہتا ہے یہ کام تیرا، تجھے پسند کا کام، تیرا کام ہے اور تیرا پسندیدہ فعل ہے، معاف کر دے مولا. تو کتنا پسندیدہ کام ہے معاف کرنا، کتنا پسند کرتے ہیں. حضور مثال دیتے ہیں، ایک مثال. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے، اسے بول نہیں سکتے، مثال دے نہیں سکتے. تو ہم کو سمجھانے کے لیے حضور مثال دیتے ہیں. یاولو سندوشما اور حق تبارک و ಅದು ಚೊಲ್ಲೇ ಮುಡಿಯಾದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾನು ಟೆಮಿಲಿಯನ್ ಪಾ रायपेटालिदा इन अप्पा पुरंदनंग. मेरे वालिद रहते तो अब्बा 100 साल के ऊपर रहते, वो घर में हम 100 साल से पहले से हैं. तो हमारी कई पूछते हैं, मैं, मेरा बेटा, मैं, मेरे वालिद, उनके वालिद 6 पुश्तों के बाद हम बेजापुर वाले सैयद, बेजापुर से आए हम. उससे पहले हम बगदाद से आए, उससे पहले मदीने से आए. ये हमारी हम मदीना से होके बगदाद होके बेजापुर होके कृष्णा पेट में आके रायपेट में बैठ गए. हम यहाँ वाले नहीं. ये उनका फजल. अल्लाह तबारक व तआला कितना माफ करना पसंद करता है ये हम नहीं समझ सकते. अब हुजूर मिसाल देते हैं, मिसाल से समझाते हैं. हूबहू वही बात नहीं. वो फुला हसीन है ना, सैयद साहब हमको देख लो वहाँ, सैयद साहब वो मालूम नहीं, वो राजीव गांधी कितना हसीन, सैयद साहब मादरी वो वैसा ही नहीं, वो नहीं. मिसाल समझाने के लिए, हूबहू बात नहीं होती. तो हुजूर मिसाल देते हैं कि अल्लाह तौबा करने वाले को कितना चाहता है. कैसी मिसाल मेरे सरकार ने दी. ये सुनने के बाद आदमी तौबा किए बगैर नहीं रह सकता. हुजूर फरमाते हैं एक बांझ औरत, बांझ कहते हैं जिसे बच्चा नहीं होता. तमिल में क्या कहते हैं? ऐसी औरत जो मायूस हो गई, बच्चा नहीं होगा. औरत जिसे बच्चा होता ही नहीं, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं होगा, और वो मायूस हो गई, उम्र की हद पर पहुंच गई. ये हदीस में नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ. 45 साल 50 साल की हो गई बांझ औरत, अचानक उसे बच्चा आ गया पेट में, बच्चा ठहर गया, महीना 2 महीना. अब उसकी खुशी का आलम क्या होगा? उस औरत की खुशी का आलम क्या होगा? अंदाजा नहीं लगा सकते. उस औरत ही को मालूम कि उसकी खुशी का आलम क्या हो गया. हुजूर फरमाते हैं बांझ औरत को के बच्चा मिलने पर जो खुशी होती ना, उससे ज्यादा अल्लाह तौबा करने वाले के तौबा पर खुश होता है, उससे ज्यादा. तूबू इल्लल्लाह, अल्लाह माफ करेगा. कि अल्लाह इतना खुश होता है रे तेरी तौबा से. बांझ औरत को बच्चा मिल गया तो कितना, क्या हाल होगा उसका. ऐ अल्लाह हर औरत को बच्चा दे दे. बांझ औरतों की गोद में मौला तेरे महबूब के गुलामों को दे मेरे मौला, हर औरत के गोद में बच्चा दे दे. आमीन आमीन. आज की नशिस्त में ये दुआ सुन ले मेरे मौला. ये मुहर्रम का महीना, हर औरत जो बच्चा मांगती है इमाम हुसैन का गुलाम उसे दे दे मेरे मौला. तो क्या कहे, बांझ औरत रहेगी. हुजूर फरमाते इससे ज्यादा अल्लाह खुश होता. अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी इग़फिरली या रब्बी बोले तो अल्लाह को उससे ज्यादा खुशी होती. तूबू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो. दूसरी मिसाल हुजूर फरमाते हैं, सैयद साहब जा रहे हैं. ये हदीस में नहीं, सैयद साहब में. अब हदीस में है क्या? समझाने हर बात पकड़ता है. मैं क्या बोलूं, वेलेदा गलती पकड़ना.
அடி வானாடா அப்படி பண்ணக்கூடாதுப்பா, என்ன சொல்றது இன்னாத்துக்கு சொல்றேன் அது வாங்கிக்கோப்பேன். उसूल से हट के बोला तो यानी काड़ी सैयद साहब जा रहे थे, हदीस में है क्या मिसाल इधर சொல்றது उदाहरण मिसाल. तो सैयद साहब जा रहे हैं, सैयद साहब जा रहे हैं और जाके जेब में 1 लाख रुपये है. अब 1 लाख रुपए जेब में थे क्या, नहीं 50 पर 8,000 रुपए थे क्या. 1 लाख रुपए लेके सैयद साहब जा रहे हैं, जाके अपनी दुल्हन के लिए जेवर खरीदने जा रहे हैं. वो है सोचिए 1 लाख रुपए सैयद साहब के पास, एक लुती एक बीवी 1 लाख रुपया वो कमा के ले जाके उसे खुश करने जा रहे हैं. जाके जेवर पसंद कर लिए, सब करके एड़ो वो बोलता 1 लाख रुपए ले पा 98,000 हाँ अच्छा री पोपा हट डाले तो पेपर आता है अंदर से, कवर है पैसा नहीं. क्या हाल होगा सेठ सबका, मई कवर दे पा तन्नी को पा इन्ना आई हजरत ले पा इधर हाथ डालते उधर डालते इधर पसीना छूट गया. अब तक सैयद साहब पान दबा के बीवी को मुस्कुरा के देखते हुए आए, अब बीवी दिखती नहीं है, जेवर गायब हो गया नाके सामने से. क्या पूरी जिंदगी भर की कमाई जिंदगी भर जमाया हजरत. एक आदमी 3,000 मार लेके भाग गया, बचत पैसा वो एक 3,000 खर्च लिया वो लेके भाग गया. अब बचत नौबत पर 7,000 रुपए वो जमा के मेरी महबूब बीवी को खुश करने गया तो ऐन वक्त पर पैसा चलेगा ना हजरत. भाई जी कहती दस्तक दो ना भाई जी. ढूंढता ढूंढता शाम हो गई, ये सब हदीस में नहीं है बा मिसाल बा. शाम हो गई 11 बजे. हम सोता भी बोलती है ये बूढ़ा जिंदगी में पहली बार क्या कि ले को दे तू, बोला मेरी किस्मत ही फूटी, जाको देखे तो पैसा नहीं. दोनों लड़ाई फाइटिंग, ये सब हदीस में नहीं है बा. फाइटिंग चलती है, उसके बाद सैयद सब करवट लिए, करवट लेती गुड़ 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 एक बात ही, अरे क्या जी वो क्या चूहा गया क्या. बीवी उठी सैयद साहब की क्या बोली अजी अजी चूहा नहीं वो कबर में पूरे पैसे यहाँ ही, वो 1 लाख रुपए हाथ में आ गए. अब क्या हालत बताओगी सैयद साहब की हाल, सैयद साहब का हाल क्या होगा. उठो जी चलो चलो बुहारी को चलो, क्या बोलेंगे चलो बुहारी को, पहले तुमको फालूदा खिला के बाद जेवर लेके दूंगा. खुशी का आलम क्या होगा. ये सब मिसाल दे रहा हूं. हुजूर फरमाते हैं गुमशुदा जिसकी चीज गुम हो गई और गुम होने के बाद वो मायूस हो गया और अचानक वो चीज मिल गई तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा. हुजूर फरमाते हैं उससे ज्यादा अल्लाह खुश होता है तौबा पर. तूबू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ. अल्लाह अब भी तौबा नहीं करना. हाफिज साहब आप बोलेंगे ना इंशाअल्लाह 100 साल बोलेंगे इंशाअल्लाह. मेरे बयान में करेंगे, मेरे बच्चों के उनके पोतों के बयान में भी अल्लाह मेरे पोतों के बयान में भी ये तर्जुमा करना. जैसे आप ये जाहिल का बयान का तर्जुमा करते वो आलिम हाफिज मदरसे आमिर कलीमी का बड़ा सदर मुदर्रिस मेरे जाहिल की बातें सुनाते, अल्लाह खुश रखे. तो क्या कह रहा था मैं. अब तीसरी मिसाल देते हैं. कितना खुश होता है, कितना खुश होता है. कुछ मज़ा है. इफ्तार के वक्त को इसकी क्या वैल्यू रहती है. इफ्तार के वक्त हाँ 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 टाइम ना पा 6:32 अल्लाह 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 अल्लाह. वो पानी का हाल क्या, वो पानी क्या रहता शिद्दत प्यास के वक्त. हाँ कैसी मिसाल. हुजूर बोलते हैं प्यास की शिद्दत में उसे ठंडा पानी मिले तो कितना खुश होगा. अल्लाह उससे ज्यादा तौबा करने वाले की तौबा पर खुश होता है. तूबू इल्लल्लाहि जमीअन. बहुत सी बातें आ रही हैं, फिर आप उधर भी जाना है तो वो बात जलाल आले तैमूर. तो मैं तो यहाँ तक ख़त्म कर लेता हूँ. तौबा करो तौबा करो. ये माह मुहर्रम है, ख़त्म मुहर्रम पर भी कुछ बोलना चाहा इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा साल बोलेंगे. बहुत कुछ ये एकाएक बोल रहा हूँ. तो मुहर्रम का महीना है, ये माह मुहर्रम ऐसा महीना है जिसके सदक़े में अब हमें रमज़ान मिल रहा है. रमज़ान जो आ रहा है वो मुहर्रम का सदक़ा. वो मुहर्रम वाला क़ुरबानी नहीं पेश करता तो रमज़ान आता हम रमज़ान से महरूम हो जाते. ये दीन का जो हमारे हाथों में है ये हुसैन की भीख है. तो आप लोगों से गुजारिश है 1 2 3 दिन गुजर गए, रोज़ाना कम अज़ कम करबला वालों की खिदमत में हदिया पेश करो. रोज़ाना कम अज़ कम 72 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो. ये कौन सी किताब में लिखा है
इखलास पढ़े तो सवाब बा। इसमें हदीस में है क्या, सूरह फातिहा पढ़ना गलत, खुलवल ना पढ़ी पा करें 72 टाइम्स कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये भी याद कराना क्या, ये सबको याद। कितने तन शहीद, कितने करबला वाले, कितने 72, ये नियत कर लो 72 टाइम पढ़कर अव्वल 100 बार दरूद पढ़ो, या 72 टाइम आखिर 72 टाइम दरूद शरीफ सलवात, बीच में 72 टाइम सूरह इखलास पढ़ के बोलो मौला मैं करबला वालों को कुछ पेश नहीं कर सकता, मैं करबला वालों की भीख में पलने वाला, उनके सदक़े में ईमान है, उनके सदक़े में नमाज है, उनके सदक़े में सब कुछ है, मेरी तरफ से ये हदिया पहुंचा दे। 100 बार दरूद शरीफ, 100 बार दरूद शरीफ अव्वल, बीच में 72 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के करबला वालों की खिदमत में हदिया पेश करते रोज़ाना। आज से ये शुरू कर लो, पूरा महीना ये सरकार की खिदमत में पेश करते रहो, इंशाअल्लाह सरकार का सदका मिलेगा। आइंदा साल भी हम हदिया पेश करेंगे, उसके बाद भी पेश करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक कुर्सी डाल दो यहाँ। அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை பெருமானாருடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் கொண்டு வந்தான். அல்லாஹுவும் கரீம். கரீம் என்று சொன்னால் அருள்பாலிப்பவன், கருணை செய்பவன், கிருபை செய்பவன். அல்லாஹ் மட்டும் கரீம் அல்ல, யாருடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்தானோ அந்த ஹபீபு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கரீமாக இருக்கின்றார்கள். ஒரு வலியுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, எனக்கு என்ன அச்சம் இருக்க முடியும், எனக்கு என்ன பயம் இருக்க முடியும்? ஏன் பயம் எப்போ வரும்? சிங்க புலிகளுக்கு மத்தியில் இருந்தால் வரும், கோவக்காரனோட கூட இருந்தால் வரும், அநியாயக்காரனோட கூட இருந்தால் வரும், நம்ம கூட இருக்கிறவன் அநியாயம் செய்பவனாக இருந்தால் வரும், அவனை பார்த்து நமக்கு பயப்பட்டா வரும். என் கூட அல்லாஹ் இருக்கிறான், என் கூட ரசூல் இருக்கிறாங்க, என்ன படைச்ச ரப்பு கரீம், யாருடைய உம்மத்தில் என்ன கொண்டு வந்தானோ அந்த ஹபீபு நாயகமும் கரீம். ரெண்டு பேரும் கரீமா இருக்கும்போது எவ்வளவு பாவியாக நான் இருந்தாலும் அதிலே நான் ஏன் கவலைப்படணும்னு சொன்னாங்க அன்பர்களே. அதனால் அல்லாஹுடைய கரம் நிஜமா விளக்குனாங்க, விளக்கினார்கள், எவ்வளோ சொன்னாங்க அன்பர்களே. அல்லாஹ் தான் காதலிப்பதற்கு தகுதியானவன் என்பதற்கு எவ்வளவு சொன்னாங்க, அவனுடைய கருணையை விளக்கினார்கள். எப்படிப்பட்ட அல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர். அவனுடைய கருணையை என்னவென்று சொல்வது? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். எப்படி அவங்கள படைச்சான்? ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீனாக அல்லாஹ் படைத்தான், அகிலத்திற்கே அருட்கொடையாக அல்லாஹ் படைத்தான். பெருமானாரை படைத்து அல்லாஹ் காமிக்கிறான், என்னுடைய படைப்பு நான் படைச்ச ஒரு ஜாத், அது அகிலத்திற்கே ரஹமத்தாக இருக்கும் என்று சொன்னால், நீங்க கஷ்டப்படுறதை தாங்க முடியாது என்று சொன்னால், உங்க பேர்ல இவ்வளவு கருணை உடையவர்களாக அந்த ரஹமத்துல் ஆலமீன் பெருமானார் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களை படைச்ச நான் எப்படி கிருபை செய்வேன் சொன்னார். அன்பர்களே, சுருக்கமாக சொன்னார்கள். அல்லாஹு தாலா அவனை பற்றி சொல்லும்போது, அல்லாஹ் சொல்லும்போது 70 தாயை காட்டிலும் கிருபையுள்ளவன் சொல்றோம். சொன்னார்கள், ஒரு தாய் தாம் புள்ள பேர்ல எவ்வளவு கிருபை செய்கிறா, ஒரு தாய் தாம் புள்ள பேர்ல எவ்வளவு கருணை காட்டுறா அப்படிங்கிறத ஒரு மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு சொன்னா, நிஜமா சொன்னாங்க, அந்த தாயை விட்டு அவன் போவே மாட்டான், வியாபாரம் செய்ய மாட்டான், எதுவுமே தெரியாது. தாயே, என் பேர்ல இவ்வளவு நீ கிருபை செய்யறிய, என் பேர்ல இவ்வளவு நீ கருணை செய்யறிய, உன் மேல நான் குர்பான் ஆவறேன்னு சொல்லுவேன். ஒரு தாய் என்பர்களே சொன்னாங்க, எஜமா அல்லாஹ் ஒரு தாயை படைச்சி, நீ எந்த தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்தியோ உலகத்துக்கு, அந்த தாயை படைச்சி அல்லாஹ் உனக்கு காமிக்கிறான், உன் தாய் உன்னை எவ்வளவு நாள் சுமந்தா, உன் தாய் உன்னை 10 மாசம் சுமந்தா, 9 மாசம் சில்லறை உன்னை தாய் சுமந்தா, 9 மாசம் சுமந்த தாய் உன் பேர்ல இவ்வளவு கருணை காட்டுறான்னு சொன்னா, ஏன் இலுமையிலிருந்து உன்னை இறக்கவே இல்லையே, என் கூடவே தானே நீ இருக்கிற, உன் பேர்ல எவ்வளவு கருணை எனக்கு இருக்குன்றத அல்லாஹ் காண்பிக்கின்றான். அன்பர்களே, அவனுடைய இல்மிலே அங்கேதான் நாம் இருந்தோம். எவ்வளவு காலம் இருந்தோம் அன்பர்களே, எவ்வளவு காலம் இருந்தோம்? அல்லாஹுடைய
இல்மிலே தான் மாலூம்களாக இருந்தோம், இருக்கின்றோம், இருப்போம். அப்போ அல்லாஹ்வோட நமக்கு தொடர்பு அப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அந்த அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் நம் மீது எவ்வளவு கிருபை செய்யக்கூடியவனாக, கருணை காட்டக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இருக்கின்றார் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஒரு மூமினின் மீது எந்த அளவுக்கு அவன் கருணை செய்கிறான், எந்த அளவிற்கு கிருபை செய்கிறான்னு சொன்னாங்க, ஒரு மூமின் அவன் பாவம் செய்வானையானால், அவன் தவறு செய்வானையால், முதல்ல இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னாங்க. நாம் என்ன செய்வோம், ஒருத்தரை நாம வேலைக்கு சேர்க்கிறதுண்டா அவர் நல்ல மனுஷனாக இருப்பானா தான் சேர்ப்போம். நம்ம ஒரு ஆளை வேலைக்கு சேர்க்கிறோம், நம்ம வீட்லையோ ஆஃபீஸ்லையோ எங்கேயோ, யாரை சேர்ப்போம், இந்த மனுஷன் வந்தால் நம்மக்கிட்ட கரெக்டாக இருப்பான், நாம் சொல்கிற வேலைகளை சரியாக செய்வான், அப்படின்னா செய்வோம். அவன் வந்தாலும் நமக்கு ரெண்டாக தான் செய்வான், அவன் வந்தால் நமக்கு கெடுதல் தான் செய்வான், அவன் நமக்கு எல்லா தீங்கும் செய்வான், சேப்பமாக அவனை செருப்பால் அடிச்சுட்டு வந்தோம், நாய் இந்த பக்கம் வராது. ஆனால் அர்ஹமுர் ராஹிமீன் ஆகிய அல்லாஹ், 70 தாயை காட்டிலும் கிருபையுள்ள அல்லாஹ், நாம் பாவம் தான் செய்வோம் என்பதை நன்றாக தெரிந்திருந்தும் கூட, ஏன்னா நம்மளை படைச்சதுக்கு பிறகுதான் நாம் என்ன பாவம் செய்வோன்றது அல்லாஹ்வுக்கு தெரியறதில்லை. அப்படி தெரியாமல் அல்லாஹ் இருக்கிறான்னு சொன்னாமல் அல்லாஹ்வே அல்ல. அப்போ நம்மை படைத்ததற்கு பிறகு நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ்வோம், எவ்வளவு காலம் நாம் வாழ்வோம், அதில் என்னென்ன நன்மைகளை செய்வோம், அல்லாஹுக்கு எப்படியெல்லாம் நாம் மாறு செய்வோம், அனைத்தையும் அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருக்கிறான். அறிந்தே அல்லாஹ் படைக்கிறான். அப்போ எவ்வளவு காரணம் என்ன நிஜமா சொன்னாங்க, இவ்வளவு தெரியுது. மொய்தி இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இவ்வளவு பாவங்கள் செய்வான்றது அல்லாஹ்வுக்கு தெரியுது, அதுக்கு பிறகும் ஏன் படைக்கிறான்னு சொன்னா நிஜமா சொன்னாங்க, உன் பேர்ல ஓ ரப்பு அவ்வளவு கருணை வச்சிருக்கிறான்னு சொன்னாங்க. நண்பர்களே, பாவம் செய்கின்ற நேரத்தில், அடியான் பாவம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நிஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறான், அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறான். எப்படிங்க, என்னங்க அல்லாஹ் போய் வெட்கப்படுறான்னு சொல்றீங்க? அதையும் சொன்னாங்க. அதையேப்பா நீ இப்போ உன்னால் புரிஞ்சிக்க, இவ்வளோ கூட புரிஞ்சிக்க முடியல. நீ பாவம் ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்கிறான், அவன் தாய் வெட்கப்படுறாளா இல்லையா? அவனுடைய தாய் பரிசுத்தமானவள், ரொம்ப நல்லவங்க, ஊர்லேயே முக்கியமானவங்க, எல்லா அந்தஸ்திற்குரியவர்கள். அப்படிப்பட்ட தாய் ஊரில் யார் சொன்னாலும் அவங்கள பேரை சொன்னாலே நல்லவங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி தாய் தான் புள்ள தப்பு செஞ்சான்னு சொன்னா, பாவம் செஞ்சான்னு சொன்னா, செய்யக்கூடாததை செஞ்சிட்டான்னு சொன்னா அவ தலை குனிறா. ஏன் குனிறா? என் புள்ள செஞ்சிட்டான், நீ செய்யலையம்மா, நீ நல்லவ தானே, உன்னை பார்த்து யாரும் சொல்லலையே, நீ பாவம் செஞ்சேன்னு சொல்லலையே. இல்லை இல்லை, என் புள்ள செஞ்சதுக்காக நான் வெட்கப்படுறேன்றா அந்த தாய். அன்பர்களே, ஒரு தாய் வெட்கப்படுகின்றாள் என்று சொன்னால் அர்ஹமுர் ராஹிமீன் ஆகிய அல்லாஹ், ரஹமத்துல்லில் ஆலமீனை படைத்த அல்லாஹ், அன்பர்களே அவன் வெட்கப்படுகின்றான். அடியார்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹ் வெட்கப்படுகின்றான். அன்பர்களே, அவனுடைய கருணையை, அவனுடைய கிருபையை சொல்லி முடிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. முடிக்கவே முடியாது. அவனுடைய கருணையை, அவனுடைய கிருபையை நம்மால் சொல்லி முடிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட கருணையாளன், அப்படிப்பட்ட கிருபையாளன் அவன் சொல்கிறான், தூபு இலல்லாஹி ஜமீஆ ஐயுஹல் முஃமினூன் லஅல்லகும் துஃப்லிஹூன், உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யுங்க என்று சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, தௌபாவிற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அழைப்பு கொடுக்கிறான். நிறைய உதாரணங்களை சொன்னாங்க. தௌபா அல்லாஹ் கூப்பிட்டு கொடுக்கறான். ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க, ஒரு பொருளை இப்படி காமிச்சு ஒருத்தர்கிட்ட அப்படின்னு நீட்டினா என்ன செய்வோம், நம்ம என்ன நினைப்போம், எதிரில் உள்ள ஆள் என்ன நினைப்பாரு, இப்படி நீட்டுறாங்கன்னு சொன்னா அது எனக்கு கொடுக்கறதுக்காக நீட்டுகிறாருன்னு தான் நினைப்போம். அதுதான் உண்மை. இல்லைன்னா ஏன் நீட்ட போறோம், அவரை பார்த்து ஏன் நீட்ட போறோம், அவரை பார்த்து இதை காமிக்கிறோம்னு சொன்னா அவருக்கு கொடுக்க போறோம்னு அர்த்தம். மனுஷனே, படைக்கப்பட்ட நீ இப்படி நீட்டி நீ கொடுக்காம இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அல்லாஹ் தூபூடு உன்னை பார்த்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஒன்னால இருக்க முடியும்? எப்படி கொடுக்காம இருப்பான்? ரப்பு எப்படி கொடுக்காம இருப்பான்? அதனால் அன்பர்களே, எவ்வளோ பெரிய நியாமத்து இது. தூபூண்டு அல்லாஹ் கூப்பிடுறான்னு சொன்னா, நீ தௌபா செய்யுண்டு அல்லாஹ் சொல்றான்னு சொன்னா, அன்பர்களே உண்மையிலேயே நாம் பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, தௌபா அவ்வளவு பெரிய விஷயம். அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பை நமக்கு அழைத்து அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். தௌபா செய்யுங்க அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் தௌபா செய்யுங்க என்று சொல்றது மட்டுமல்ல, ஒரு துவாவை பெருமானார் சொல்லி கொடுத்தார்கள். அழகான துவா. ரமதான்ல 27 இரவுல ஓதுனோண்டு பெருமானார் சொல்லி கொடுத்த துவா. அந்த துவாவை சொல்லி காட்டினார்கள். அல்லாஹும்ம
இன்னக அஃபூவுன். பெருமானார் சொல்றாங்க, யா அல்லாஹ் நிச்சயமாக நீ பாவங்களை மன்னிப்பவன். அஃபூன்னு சொன்னா பாவங்களை மன்னிப்பவன். ரப்பே நிச்சயமாக நீ பாவங்களை மன்னிப்பவன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ உதாரணம் சொன்னாங்க. ஒரு சமைச்சு கொடுக்குறவர் இருக்காரு, அவர் சமைச்சு கொடுப்பாரு. ஒரு வியாபாரம் செய்கிறவர் இருக்காரு, வியாபாரம் செய்வார். ஒரு கடை வச்சிருக்காரு, அவர் ஒவ்வொருத்தரும் எதற்காக அவர் இருக்கிறாரோ அதை அவர் செய்வார். அப்போ அஃபூன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அல்லாஹ் மன்னிப்பவன், மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள அர்த்தம். மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னிப்பு கொடுப்பான்னு அர்த்தம். ஆனால் அது மட்டுமல்ல, நிஜமா சொன்னாங்க, இதுல வித்தியாசம் இருக்குது. ஒருத்தர் சமைச்சு கொடுக்கிறவர் இருக்கிறாரு, தன்னுடைய நண்பருக்காகவே போய் சமைச்சு கொடுக்கிறாரு, இருந்தாலும் சமைக்கிறதுல அவருக்கு கஷ்டம் இருக்குது, நிர்பந்தமா செய்கிறார். ஆனால் அல்லாஹ் அப்படி அல்ல. அல்லாஹும்ம இன்னக அஃபூவுன்னு சொன்ன பெருமானார் அடுத்து சொல்கிறார்கள், துஹிப்புல் அஃவ, யா அல்லாஹ் நீ எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பவன் என்று சொன்னால் மன்னிப்பதை நீ விரும்புற ரப்பேன்னு சொன்னாங்க. எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பாளர் தெரியுமா? நீ எங்களை மன்னிக்கிறத நீ விரும்புற ரப்பேன்னு சொன்னாங்க. அதனால மன்னிச்சிடு. அன்பர்களே, அதுக்கும் உதாரணம் சொன்னாங்க. ஒரு அடியான் ஒரு முறை சொல்றான், லா இலாஹ இல்லா அன்த சுப்ஹானக இன்னீ குன்து மினல் ஸாலிமீன். ஒரு முறை அடியான் சொல்றான் அல்லாஹ்விடத்துல, அல்லாஹும்ம கஃபிர்லி அல்லாஹும்ம கஃபிர். ஒரு முறை சொல்றான், அல்லாஹ் மன்னிச்சிடு ரப்பேன்னு அல்லாஹ்ட்ட சொல்றான். சொல்லும்போது இதமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் முகத்தை திருப்புறான், முகத்தை கொஞ்சம் திருப்பிக்கிறான். அன்பர்களே, இந்த இடத்துல விளங்கணும், பெரியார்கள் மகான்கள் சொல்லி தருகிறார்கள், அல்லாஹ் முகத்தை திருப்பறா, நீ காணா போயிடுவேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்ன திருப்பறான்? செல்லமா திருப்பறான் அவன் முகத்தை. மறுபடியும் கேளுன்றான் அல்லாஹ். அதையும் சொன்னார்கள். ஒரு அடியான் யார் தெரியுமா நல்லவன், யார் தெரியுமா வாங்குறவன், யார் தெரியுமா காரியக்காரன்? ரப்ப விட்டு திரும்ப மாட்டான், அவன் தான் காரியக்காரன் சொன்னான். ரப்ப விட்டு போக மாட்டாங்க. கொடுக்கணும் ரப்பே, நீ தான் கொடுக்கணும், உன்னை தவிர்த்து வேற வாசல் இல்லை. நான் திரும்பி அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்கிறேன், எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கிறேன், எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கிற ரப்பே, உன்னுடைய வாசலை விட்டால் வேறு வாசல் இல்லைன்னு அல்லாஹ்ட்ட சொல்றான். அன்பர்களே, அப்படி சொல்லும் போது என்ன, வேற வாசல் இருக்கா? அல்லாஹ்வுக்கு தெரியாதா? சொன்னாங்க, வேற வாசல் எங்க இருக்கு? அல்லாஹ் கூட இன்னொரு வாசலை படைக்க முடியாதுன்னாங்க. அல்லாஹ்வுடைய வாசலை விட்டு இன்னொரு வாசலை, அல்லாஹ்வை தவிர்த்து இன்னொரு இலாஹ்வை அல்லாஹ்வும் கொண்டு வர முடியாது. அன்பர்களே, அதனால அந்த அல்லாஹ் அவன்தான் கொடுக்க முடியும். அடியான் கேட்கிறான், அல்லாஹ் முகத்தை திருப்புறான். மறுபடியும் அல்லாஹ் அடியான் கேட்கிறான், அல்லாஹும்ம கஃபிர்லி லா இலாஹ இல்லா அன்த சுப்ஹானக ரப்பே, நான் பாவி ரப்பே, நீ சுப்ஹான் ரப்பே. மறுபடியும் கேட்கிறான் அடியான், மறுபடியும் அல்லாஹ் சற்று திரும்புகிறான். மூன்றாவதாக, ரப்பே ஓ வாசலை விட்டா எனக்கு வேற கதி இல்லை ரப்பேன்னு அடியான் கலங்குகின்ற பொழுது அல்லாஹ் சொல்றான், வா மன்னிச்சிட்டேன்றான். ஒரு தாய் ஒரு முறை பார்ப்பாள், 2 முறை பார்ப்பாள், 3வது முறை அந்த தாய் அவ சொல்லும் போது சேர்த்து அணைச்சிக்கிறார். அப்படி அம்மாண்டு சொல்லும் போது எப்படி ஒரு தாய் அணைத்துக் கொள்கிறாளோ அதே விதமாக அல்லாஹ் என்று அழைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் அழைத்துக் கொள்கின்றான். அன்பர்களே, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் எப்படியெல்லாம் மன்னிப்பதை எந்த அளவிற்கு விரும்புகின்றான் அப்படிங்கிறதுக்கு 3 விதமான உதாரணங்களை பெருமானார் சொல்லி தந்தார்கள். 3 விதமான உதாரணங்கள். உதாரணம்னா உதாரணம் தான். ஒரு சிங்கத்தை போனால் வால் இருக்கான்னு பார்க்க கூடாது சொன்னாங்க. எஜமா இவர் அவரை மாதிரி அழகானவர்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னா உடனே அவருக்கு இவர் ஒரே மாதிரி அழகா கிடையாது. உதாரணம் என்பது ஒரு வகையிலே பொருந்தும். அந்த வகையிலே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 3 விதமான உதாரணங்களை சொல்லித் தருகின்றார்கள். ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. அதாவது எப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பொருள் காணாய் போன ஒரு பொருள் அது மீண்டும் கிடைக்கிறது சொன்னாங்க. அதுக்கு நீண்ட உதாரணத்தை சொன்னாங்க. ஒருத்தர் ஒரு 1,00,000 ரூபா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஒரு பணம் அதை எடுத்துட்டு தன்னுடைய மனைவியை கூட்டிட்டு போய் வாங்கலான்ட்டு போறாரு. கடைக்கு போறாரு, கடையில பார்க்கறாரு, நகையை பார்க்கறாரு, எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு. அது வரைக்கும் கௌரவமா இருக்காரு, கண்ணியமா இருக்கிறாரு, எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு 1,00,000 ரூபால 2,000 ரூபாய் கம்மியா வாங்கி எல்லாம் விலை பேசி பரவாயில்ல வாங்கிக்கோன்னு அவர் சொல்லி நகையை பேக் பண்ணும்போது பில்லு கொடுக்கலான்ட்டு காசை எடுக்கிறாரு. காசை காணும். எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? அப்போ அன்பர்களே, மனுஷன் அந்த நேரத்தில் உச்சகட்டமான பரேஷானிக்கு ஆளாயிருவான். உச்சகட்டம் ஆயிடுவான். எவ்வளவு கைசேதம், எவ்வளவு வெக்கப்படணும்.
கடைக்காரன்ட்ட வைக்கும், மனைவிட்ட வைக்கும், வாங்க முடியாம போயிடுச்சு. இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலை. இந்த சூழல்ல ஒரு மனுஷன் இருக்கும்போது அவன் டென்ஷன் ஆகுறான், கத்துறான், திட்டுறான், எல்லாம் நடக்குது. கடைசியில ஒரு கட்டத்தை தாண்டி நேரம் செல்ல 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 அதிகமான நேரம் ஆகி கடைசியில தன்னால முடியாம இயலாமையில அவன் படுத்து தூக்கம் வருது. அவனுக்கு அவன் இயலாமையில அசந்து போயிடுறான். அந்த மாதிரி அசரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்குது. பார்த்தா அந்த காசு வந்துடுது. அன்பர்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, பெருமானார் எப்படிப்பட்ட உதாரணத்தை சொல்கின்றார்கள். ஒரு பொருள், அதுவும் முக்கியமான பொருள், சாதாரண பொருள் அல்ல, ஏதோ ஒரு பேனா பென்சில் கீழே விழுந்துச்சு, அது அப்படி அல்ல. பெருமானார் அப்படி சொல்லவில்லை. ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதுதான் அவனுக்கு எல்லாமே. அவன் மொத்த சம்பாத்தியம், அவன் சேர்த்து வைத்த அனைத்து பொருளுடைய மொத்த சேமிப்பு மொத்தமும் போயிருச்சு, ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிட்டான். கடைசியில அவன் மரணத்தின் விளிம்புக்கு வந்து, அசிங்கத்தின் விளிம்புக்கு வந்து அவன் நிற்கும் போது அந்த பொருள் அவனுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா அவனுக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் அல்லாஹ்வுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னான். அன்பர்களே, ஏன் அல்லாஹ் கிடைக்கணும்? அவன் படைத்தவன். அடுத்து சொன்னாங்க, நோன்புடைய நேரத்தில் தண்ணி தான் சாதாரணமாக குடிக்கிறோம், ஆனால் நோன்பு திறக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த தண்ணி எவ்வளவு அமிர்தமாக இருக்குது. நேரம் வந்துருச்சா, ஒவ்வொரு செகண்டையும் பார்த்து. அப்ப தாகித்தவன், கடுமையான தாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இஃப்தாருடைய நேரத்தில் அவன் தண்ணியை குடிக்கும் போது அவனுக்கு என்ன ஒரு நிலை ஏற்படுமோ, எப்படி ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுமோ, அந்த உதாரணத்துடன் ஒப்பிட்டு சொன்னார்கள். ஒரு பெண்ணே, அதாவது குழந்தையே பெற முடியாத ஒரு பெண்மணி, அவங்களுக்கு வயசும் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப வயசும் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு குழந்தை பெறாதுன்னு ஆயிடுச்சு. ஆனால் அப்படி வயதான நிலையிலே அவர்களுடைய வயத்தில் அல்லாஹ் ஒரு குழந்தையை கொடுத்துட்டான்னு சொன்னால் அந்த பெண்மணி படக்கூடிய சந்தோஷம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாதது. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். எஜமா துவா செஞ்சாங்க. இந்த மஜ்லிஸில் வச்சு நம்முடைய மஹல்லாவில், நம்முடைய ஊரில், நம்முடைய பீர்பாய்களில் யார் யாரெல்லாம் அப்படி குழந்தைகள் இல்லாமல் இருக்கின்றார்களோ அனைவருக்கும் அல்லாஹ் இந்த முஹர்ரம் மாதத்தினுடைய இமாம் நாயகத்தினுடைய பொருட்டால குழந்தை கொடுக்கறதுக்காக எஜமா துவா செஞ்சாங்க. அல்லாஹ் கபூல் செஞ்சு எல்லாத்துக்கும். அன்பர்கள், அப்போ இப்படி இந்த 3 உதாரணமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதுவுமே அல்லாஹ்வுக்கு பொருந்தாது. எதுவுமே அல்லாஹ்வுக்கு, அல்லாஹ் என் பொருள் இருக்கா, அல்லாஹ் காணாச்சா, அல்லாஹ் நோன்பு வச்சிருக்கானா, அல்லாஹ் தண்ணி தேவைப்படுதா? இப்போ பாருங்க, நிஜமா சொன்னாங்க, எவ்வளவு அல்லாஹ் இறங்கி வந்து நமக்காக உதாரணம் சொல்றான். பெருமானார் சொன்னார்கள். இந்த 3 உதாரணத்தையும் சொல்லக்கூடிய பெருமானார் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாங்க? இப்படி எல்லாம் சொன்னதுக்கு பிறகாவது தௌபா செய்ய நம்மளை பார்த்து சொல்றாங்க. அதனால் அன்பர்களே, தௌபாவை விடக்கூடாது. கண்டிப்பாக நாம் தௌபா செய்ய வேண்டும். இந்த மாதம் புனிதமான முஹர்ரமுடைய மாதம், கர்பலாவுடைய சுஹதாக்கள் நினைவு கூறப்பட வேண்டிய மாதம். 72 சுஹதாக்கள், அவர்கள் மட்டும் அன்று அந்த உயிரை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், ஷஹாதத்தை அவர்கள் பெறவில்லை என்று சொன்னால், இன்னைக்கு நமக்கு நோன்பு இல்லை, இன்னைக்கு நமக்கு தொழுகை இல்லை, இன்னைக்கு நமக்கு ஜகாத் இல்லை, நம்மள ஈமான் இருக்குமாண்டே தெரியல. அதனால நமக்கு ஈமானையும் தொழுகையும் ஜகாத்தையும் ஹஜ்ஜையும் சதகாவையும் குர்ஆனையும் வாங்கி கொடுத்த அவர்கள், எல்லாவற்றையும் நம் வரை கொண்டு சேர்த்தவர்கள், தன்னை அர்ப்பணித்தவர்கள், நபியின் குடும்பத்தினர்கள் 72 பேர் சுஹதாக்கள். அவர்களுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் 100 முறை ஸலவாத்து, அதற்கு பிறகு குல் ஹுவல்லாஹு சூரா 72 முறை, மீண்டும் சூரா ஸலவாத்தை 100 முறை ஓதி அந்த 72 சுஹதாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும், இன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே நாம் ஈசாலு ஸவாப் செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுஹதாக்களுடைய பரக்கத்தினால் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் புரிந்து கொள்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله.
لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا معز أستغفرك يا معز أستغفرك يا معز أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحميد المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك مقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد يا الله 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 يا معز 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 صلى الله على سيدنا محمد الشفيع 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 وسلم عليه الله 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 والله 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 الله
اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الى روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام الحسن وسیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصا الى روح سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الى روح خواجہ غریب نواز رضی اللہ الشیخ محی الدین ابی الحسن نظام الدین اولیاء جمیع اولیاء و جمیع مشائخ السلاسل خصوصا الى روح پیر غوثی شاہ علیہ رحمہ پیر نوری شاہ علیہ رحمہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطان خصوصاً الى روح سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاما سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم خیومی شاہ سید احمد صاحب خصوصاً الى روح شہناز ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم خصوصاً الى روح اسما فاطمہ اللہم اغفر لها ورحمها وادخلها الجنہ ثم الى روح لیاقت ثم الى روح عطاء الرحمن ثم الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم اللہم ربنا اشفی مرضانا کلہم اللہم ربنا اشفی وقی اللہم ربنا طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتی اللہم ربنا اشفی محی الدین اللہم طول حیاتہ اللہم طول حیاتہ واحفظہ من جمیع الامراض والآفات والمصیبات وانفعنا بطول حیاتہ یا ارحم الراحمین اللہم اشفی الجنہ اللہم طول حیاتہ اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم واحفظنا واحفظہم من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات اللہم اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا بقدرتک یا قدیر انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ صلی اللہ